How much? Hey, magkakano yan? Magkano yung gold mo, boss? Guys, dos. Dos, Oh, dos. 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 Dos, dos daw. Ano ba kayo? Magkapatid to? Oo. Magkapatid, dos din yan. Sige ilang buwan na yan, boss? Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Guys, araw na naman ng Sabado, nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok. Kita nyo yan, ayan. Shoutout pala kay ano, no? Shoutout ko muna pala si Albert Balabat, idol. Maraming salamat sa panonood. Tara guys, let's go! Kak na to, 5,000. 5,000. Binabay. Kak na rin to, tigli 5,000 to guys. Makak na yung manok ni boss. Kalisayin. 5K rin to guys. Tigli 5,000 yung mga manok ni boss. Mga kak na rin to guys, no? Kak. May bawas pa to boss. 500. 4,500 daw. Negotiable pa naman pala to. Ganun din dito. Dito tigli 5,000. Negotiable din pala to. Binabay, nagwapo. Ito 5 years old daw to, 5 years old. Oh, 5,000. Mga 5,000 talaga dala ni boss. Pero negotiable pa. May bawas pa rin daw kahit pa paano. So, 5,000 din to, guys. Nawayon. Mga kak na to, guys, no? Mga kak. May mga bawas pa daw yan, sabi ni boss. Pansayin guys, oh. May bawas pa rin to, 5,000, may bawas pa rin. Mga kak na rin to guys. Mga kak. 10 yung dala nito, 10 piraso. Ito bulik guys. Kak na rin to, 5,000 din to, 5,000 din to guys. Bulik 5,000. Bago mga idol, no? Ilang buwan na yan, boss? 9 na. 9 maliliit lang talaga yung tayo. Taon na. Tayuyong. Oo, tayuyong lang yung tahid, no? Magkano mo binibigay yan, boss? 2.5. 2.5 guys, oh. Guwapo, oh. Guwapo. Yan, boss. Okay, thank you, boss. Yan, Leo. Yan guys, oh, pumpkin kay boss. Magkano yan, boss? Magkano yan, boss? 500. Sayang. Bibiro si boss. 5.5, dalawa. Mga idol, oh. 7 months old. Yung kasama niya, oh. 5.5, dalawa. 7 months old. Ito palungan. 7 buwan pa lang.
5-5 dalawa to, boss. Oo. May bawas pa, wala na. Wala na din, boss. Sagad na daw to, guys. Sagad na. 5-5. 7 months old. Okay, boss. Ilang buwan na to? May isang taon na to? 3 taon na yan. 3 taon na to. Magkano mo binibigay yan? 4,000. 4,000 guys, oh. Guwapo. Mga derby size na. Derby size. Dito, ganon din to. Oo, ganito. Sweater. Sweater. Sweater na round head. Sweater round head guys, oh. Ano na, may mga edad na. Mga kak. 4,000 rin to. No stress din ba? Maganda rin yung maganda rin yung klase naman. Okay, boss, thank you. Binabay na itim guys, oh. 2.5 daw to guys, 2.5. Year old. 2.5. Ito guys, 2,000 daw to. 2,000 daw to, sabi na may-ari guys, no? Stag. Stag pa lang to. Okay boss, oh. Pero hindi binibenta. Dahil mas bibitaw lang. Bibitaw lang. Wala pa yung kasama. Sabi ni kapatid. Magkano yan boss? Mga idol, oh, ito. 1.8. 1.8. Bloodline Kelso. Kelso, bloodline. Anong klaseng bloodline yan? Kelso. Oh, Kelso. Kelso. Ay, Kelso. Oh. Ilang buwan na yan? 8 months. 8 months. Yan. Para mag-ito tayo. Oh, hi guys. Good morning to you, ha? Ano lang kami? Sabado na naman. Kita-kita kasi. Itaw-li kami sa Linorenano. Saan maluto? Magkano yan boss? 1.6. 1.6. Bulik guys, oh. Ilang buwan na yan boss? May taon na yan? 2 taon. 2 taon yung manok ni boss. Bulians ka, magkano? 1.6. May tawad ba naman yan boss? May tawad pa. 1.5 hanggang 1.5 daw. Yung pinakasagad niya, 1.5. Dito ka sa likod ko. O yan. O yung Guys, 1.5. 1.5 Stag. Dito naman 2,000 dito guys. Isa lang may-ari nito. Dalisain. Magkano to boss? Hindi binibenta. Not for sale guys. Hindi pala binibenta ni boss. Ulit guys. Magkano? 1.5 lang daw guys. Stag. Stag pa lang guys. Bulik palungan. How much? Hey, magkano yan? Magkano yung gold mo boss? Dos. 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 Magkapatid to? Oo. Magkapatid, dos din yan. Ilang buwan na yan boss? 10 months. 10 months old. So, dos, ha? Dos. Magkapatid. Dos. Kumain tayo ng gandos. Oh. Ilan dala nyo boss? Ilan dala nyo? 5. 5? Ilan na yung nabinta? 2. 2 na yung nabawas nila boss. Oh. Dos. Masarap ang gandos. But guys, hanggang dito lang. Maraming salamat na naman sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito lang. I love you all. Bye-bye.